a bɛ yafa ka jurumu fɛnɛ ma. A ka dɔn wa man yuti llaha wa rasulahu ni maa min tuguna Ala kɔ a n'a ka ciden faqad faza fawzan azima o tigi ɲɛna a gagnena mun yɔrɔ bonyana dɛ. Allahu akbar. Ni aya min filɛ nin ye ko mun b'a la o de ye mun ye on va comprendre l'importance de la parole. Ni kumakan min filɛ nin ye kira sallallahu alaihi wasallam a ka sunna dɔ de ye a tun bɛ furu siri ni aya min ni aya sabanan ye a bɛ ni aya kɛ ka furu siri qawlan sadida k'a ye kuma kilennen fɔ. Karamɔgɔ ko mun bɛ nin na comme enseignement k'i b'a ye ko ja diɲɛ kɔnɔ fɛn tɛ yen k'a tiɲɛni n'o ka bon ka tɛmɛ kumakan kan. Kumakan de tiɲɛni n'o ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye. Bom a ka bon ni bom ye bom nucléaire min n'an b'a ye kumakan bɛ tiɲɛni min kɛ a ka bon n'o ye. Kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ taa ɲɛ recherche kɛ kuma de a bɛ wolo. Kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ foyi m'a bɛɛ n'i y'a cause ta ka se i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ de bɛ yen. O de y'a to furu ɲɔgɔnya fɛnɛ na kira kɛtɔ ka furu sigi sallallahu alaihi wasallam a bɛ nin aya in ta ka segin mun na ka nin aya in kala mun na ko ja hali furu ɲɔgɔnya jɛ min filɛ nin na a bɛ n'a kɛ a tiɲɛna n'a ɲɛni dɛnnen don kumakan na kumakan a y'a kɔlɔsi kumakan na a ye siran Ala ɲɛ a k'aw ka kumakan kɔlɔsi a ye siran Ala ɲɛ kuma min bɛ bɔ da kɔnɔ a k'aw kɔlɔsi a ye kuma kilennen fɔ a ye tiɲɛ kumakan fɔ a ye kuma ɲuman bɔ aw da kɔnɔ a ka kuma jugu fɔ ni kuma lankolon fɔ dabila kuma tɛ fɛn denni ye. Kuma ɲuman fɔli fara Ala ɲɛ siran kan yuslih lakum a'malakum Ala b'a ka baaraw ɲɛ a kama wa yaghfir lakum dhunubakum a bɛ yafa ka jurumu ma a kama fɛnɛ. Kuma tɛ fɛn denni ye dɛ. N'i ye jɛ cilen a kɛra balimaya ye a kɛra teriya ye a kɛra furuɲɔgɔn ye wallahi taa ɲininkali kɛ taa lajɛ i ka lamɛnli kɛ kuma de y'a kɛ. An k'an kɔlɔsi kumakan na o de y'a to diɲɛ laban na bi an bɛ ka fɛn dɔ ja gɛlɛya fɛn dɔ la a bɛ maa siran. O ye jumɛn ye vidéo manu cayalen don bɛɛ bɛ taa réseau sanfɛ mɔgɔw bɛ ka kuma nin ye taamasiyɛn jugu ye dɛ. Kuma ɲuman foyi tɛ bɔ mɔgɔw da kɔnɔ kuma jugu la ilaha illallah kuma man ɲi koyi kuma man ɲi dɛ. O de y'a to an k'an kɔlɔsi kumakan na adamaden n'i jigi bɛ lahara kan i kɔlɔsi kumakan na kuma man ɲi dɛ. Balimaya fara min bɛ ka kɛ taa ɲininka a dɔw balima bɛ fara hali u t'a dɔn mun kɛra mɛ kumakan dɔ de y'a kɛ k'a sɔrɔ mun yɛrɛ a fɔ i b'a sɔrɔ ale ɲinɛna kɔ yɛrɛ mɛ karisa banila fo ka s'a ka saya ma min kanu cogo di kumakan de y'a kɛ kumakan kelen pewu. N balimamuso fɛnɛ ni a buramuso fɛnɛ ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ ko dɔ kɛra fo ka s'a se buramuso in ka saya ma a denkɛ muso in ma yafa ma kumakan kelen pewu. Wa furu joli banna kumakan sababu la jamana joli kɛra ɲɔgɔn na kɛlɛ la kumakan kelen. Kuma tɛ fɛn denni ye quoi. O de y'a to Ala dɔnnaw bɛ siran kumakan ɲɛ kuma y'i kɔlɔsi a la. An kɛlen don ka nin mun dayɛlɛ bi diɲɛ laban na bi ko la liberté d'expression a y'a lamɛn dɛ. N'an bɛ fɛ ka diɲɛ halaki an bɛ continuer nin sira in kan wa foyi tɛ Ala ɲɛ a liberté d'expression wolola mun de la a ye mun d'a ma comme résultat. Comme résultat, on a eu quoi comme résultat? À l'échelle internationale. On a mal là-dedans. On a autant de Moussa avec la dictature. Mais maintenant, après, il y a eu la démocratie, bon, la liberté d'expression. Ça a donné quoi comme résultat? À quel parfum il y a incrédibilité, morosité, nos personnalités. Ben mo fou. Jamana ben mo fou. A dîner mo ben mo fou. A nyamo ben mo fou. Parfum est à la même monque. Mɔgɔ min m'a fɔ an ye ko an ka bɔ karisa kɔ nin ye karisa in nin ye janfa tɛ nin ye o tigi kelen bɛ tila k'a fɔ tuguni ko bon a ye to tigi kɔ mais mun de kɛra kuma émission bɛ sigi de émission yɛrɛ tɛ ja fo ka sɔrɔ an bɛ ka mɔgɔ dɔ neni ka mɔgɔ dɔ dɔgɔya et puis an tɛ siran Ala ɲɛ ka nkalon dilan k'a dilan n'i taara mun fɔra arajo la ani taara mun a kɛra min na ko mun y'a kɛ n'i y'a ɲininka n'a ye jaabi di min b'i bolo de kun ka kule ne ko mun de bɛ maliyɛn nɔfɛ fɛn bɛɛ nkalon jamana sigira nkalon kan Ala de ye tiɲɛ de fɔ an ye koyi walahi n'an ye baara kɛ ni Ala ta ye ka jamana sigi nkalon kan kuma ɲuman tɛ bɔ ɲɛmɔgɔ da kɔnɔ nkalon de bɛ bɔ a da kɔnɔ jamanadenw ye ministre bɛ kuma ni nkalon de directeur bɛ kuma ni nkalon de rapport bɛɛ nkalon message bɛɛ nkalon kɛlɛkɛminɛ sanna a bɛɛ nkalon a ma san nkalon mun kɛra nin dira sɔrɔso ma nkalon an m'a sɔrɔ nkalon c'est même plus qui a raison qui a tort
depuis an ɲagaminu la ko bɛɛ tiɲɛna bolo yuslih lakum a'malakum o ma kan ta ye tuguni o tɛ kɛ o mais wallahi n'a ye baara kɛ ni tiɲɛ ye ka baara kɛ ni kuma tilenni ka kuma fɔ tiɲɛ kan ka kuma fɔ tiɲɛ kan ka kuma fɔ tilennenya kan ka kuma fɔ a kɛcogo la dansago ma kɛ janfa ma kɛ wa kuma ɲumanw de bɛ bɔ da kɔnɔ wallahi ala b'a ka lahala ɲɛ furuso ni ɲɔgɔn danga de bɛ yen kuma bɛɛ ɲɔgɔn danga ɲɔgɔn neni k'aw dafa ɲɔgɔn na e ka musoya bɛ yira de f'i k'i dafa i muso ɲɔgɔn dɔ la walima i dege musoya bɛ f'i k'i dafa i cɛ la f'i k'i dafa i cɛ ba la f'i k'i dafa i cɛ c'est pas possible i ka dɔn ko aw ka lahala bɛ ɲɛ dɛ aw bɛ hɛrɛ kɔnɔ ala b'aw bɛɛ tiɲɛ a ye layidu de ta koyi n'aw kɔni siranna ala ɲɛ k'aw ka kumakanw kɛ kuma ɲumanw ye yuslih lakum a'malakum mais n'aw m'o kɛ yan ayi baara in tɛ ɲɛ aw ka lahala tɛ ɲɛ fo ka min kɛ kumakan y'aw kɔlɔsi a la foyi tɛ adamadenya degun ka tɛmɛ kuma kan adamaden ka savoir parler ka kɛ mɔgɔninfin na i kuma dogo don karamɔgɔ ko hali ayi ni aya in kɔnɔ qawlan sadida min bɛ ka fɔ k'a tɛ seulement kuma yɛrɛ contenu la dɛ même la forme a bɛ fɔ cogo min na ud'u ila sabili rabbika bil hikma kuma fɛnɛ bɛ fɔ cogo de la i bɛ des gens diɲɛ laban na bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ minnu b'i kan tɔ non n bɛ tiɲɛ de fɔ ne bɛ tiɲɛ de fɔ mais e ta kalama ko ala ye mun fɔ an ye kɔrɔlen kɔnɔ ko tiɲɛ dan ye jumɛn ye o de la ilaha illallah o y'a dan ye dɛ tiɲɛ t'o kan dɛ kuma tɔ bɛ hypothèse bɛ se ka o la mais la ilaha illallah o ye tiɲɛ dan ye mais hali o la kira kunturu citɔ k'a ko a ko de bil hikma jaa hali tiɲɛ bɛ fɔ ni bonya ye jaa bɛ fɔ karama kɔnɔ a bɛ fɔ ni kodɔn ye a bɛ fɔ ni douceur ye a bɛ fɔ ni bonya ye mais ka hadamaden kɛ e da de ka farin du ni maaw da ka farin ɲɔgɔn kan aw tɛ lafiya ala ko k'aw ta k'aw ko ɲɛ aw bolo ko joli tiɲɛna sababuya la mɔgɔ dɔw bɛ yen kumakan ka farin hɛrɛ dɔ bɛna kɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛna hɛrɛ dɔ kɛ du yɛrɛ bɛɛ ye jamana bɛɛ ye mais un mauvais négociateur maa min tɛ se kuma la a kuma cogo man ɲi a kumatɔ taara don mɔgɔw kan ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na mɔgɔ dimina ka kɛli to yen o baara joli bɛ diɲɛ kɔnɔ dan foyi t'a la mɔgɔ joli bɛ fɛ ka hɛrɛ baara dɔ kɛ i kuma tɔgɔ a tigi fɛ i y'a décourager ka bɔ a kɛli ma cɛ kuma ye fɛnba ye koyi n'an bɛ ko kalan diɲɛ kɔnɔ limaniya kɔfɛ an ka kuma tɔgɔ kalan kuma kalan i bɛ mun fɔ mɔgɔninfin k'a dɔn mais kuma tɛ dɔrɔn ni téléphone dɔ sɔrɔ dɔrɔn i bɛ taa fɛn dɔ sigi k'i yɛrɛ wala maliyɛnw a ye na mɛn quoi maliyɛnw a ye na mɛn bon depuis jamana in kɛra ten an ye mun y'a la a bɛɛ ye ɲɔgɔn tɔɔrɔ ka an yɛrɛ ɲɛ b'a la fo k'an ka jamana dɔ bɛ ka fara dɔrɔn kan dɔrɔn ala ka layidu de ko ye n'an ye kuma tilennen ta don o don ko tiɲɛ de bɛ bɔ ɲɛmɔgɔ da kɔnɔ k'a fɔ kɔmɔgɔ ye wa kɔmɔgɔ fana bɛ kuma ɲɛmɔgɔ fɛ ni tiɲɛ nin ye mais a bonya ni karama kɔnɔ wallahi siga foyi t'a la waati la k'o bɛ ɲɛnabɔ mais an ka tiɲɛtigiya tɛ k'a fɔ an bɛ pɛrɛn-pɛrɛnna mɔgɔw kɔnɔ ka mɔgɔw neni ka mɔgɔw dɔgɔya ka mɔgɔw neni ka mɔgɔw dɔgɔya ni balo taara don an na hali wajulu la an bɛ neni de kɛ c'est pas bon donc f'an ka nin yɔrɔw kɔlɔsi kosɛbɛ et puis on est content de ça c'est un très mauvais signe an ka kuma tilennen fɔ n'i ye furu jalen wallahi a y'a jateminɛ a ka kumakan a y'o kɔlɔsi i b'a sɔrɔ ko kɛra cogo o cogo bɛɛ bɛ kuma tɔgɔ kɔlɔsi karisa ye nin kama bɛɛ ma a bɛ fɔ cogo ɲuman na mais kuma bɛ kɔlɔsi pour que ne pas ka mɔgɔ dɔ jogin kumakan na ala fila ko nin fɔ ni an kɔni ye baara kɛ ni nin bɛ k'an ye dɛ nafa dɔw b'a la dɛ ka siran ala ɲɛ ka kɛ kuma ɲuman fɔla ye hali dangali kuma bɛɛ an yɛrɛ tɛ mali in danga mali tɛ kɛ foyi ye caman galo an yɛrɛ bɛ nin fɔ kuma bɛɛ ɲɛmɔgɔ b'a fɔ kɔmɔgɔ b'a fɔ mali tɛ kɛ foyi ye mali kɔni ta tiɲɛni don ne jamana ta tiɲɛni de i bɛ ka kuma min fɔ i b'a dɔn ni kumaw ye balawu di qawlan sadida ani n'o tɛ ɲɔgɔn fɛ donc a mana kɛ du ye o a mana kɛ teriya ye o a mana kɛ balimaya ye o a kɛra jamana kɔnɔ a kɛra baaraɲɔgɔnya ye o wallahi a y'aw kɔlɔsi kumacogo la kumacogo c'est très important kuma bɛ kɛ muru min bɛ kumakan na n'a y'i sɔgɔ a ka jugu ni bɛ se ka sɔgɔli siɲɛ 100 wa a jeli da tɛ kɛnɛya don o don a bɛ kɔrɔkɔrɔya o de y'a to kana sɔn f'e ka dɔn du kɔnɔ f'e ka dɔn kabila kɔnɔ f'i ka dɔn quartier kɔnɔ karisa daga farin dɛ bɛɛ bɛ siran ɲɛ n'i kɛra ten i ye maa halakili de dɛ i kuma tɔgɔ kɔlɔsi ala de ka yamara kan don k'an k'an ka kumaw kɛ kuma tilennenw ye an ka kumaw kɛ kuma ɲumanw ye ka kumaw kɛ kuma tiɲɛw ye ka janfa ni nkalon bɔ kumaw kan na ka tila ka ko kumaw fɔ bil hikma
ni ko dɔ ye n'o dafara kumakan min na qawlan sadida filɛ a ko wa man yuti'i llaha wa rasulahu ni maa min tuguna ala kɔ ka tugu ka ciden kɔ faqad faza fawzan azima a ko tiɲɛna o tigi kɔni ye niyɔrɔ sɔrɔ mun bonyana dɛ i gɛɲɛna la mun azima a bonyana i ka niyɔrɔ bonyana kojugu ni kuma in bɛ kɔfɛ kibaraba dɔ tɛmɛna yanni an kana diɲɛ kɔnɔ o kibaraba in bɛɛ bɛ ka question dɔ pose yɛrɛ kɔ ne ko mun de y'a to adamaden anw ka fisa ni danfɛn tɔ bɛɛ munna an bɛ saga mara an bɛ kulu mara an bɛ fɛn bɛɛ utiliser k'an yɛrɛ nafa n'a ye mun de y'a kɛ ja layidu dɔ de tɛmɛna ala cɛ sanfɛ ka kɔnpiɲɛ o layidu in ala ko o ye amana de ale y'a ka danaya de ta n'o ye k'a fɔ n bɛ libre arbitrage d'i ma n b'i bila i ka hɔrɔnya kɔnɔ mɛ i b'i yɛrɛ koron k'i bɛn sago ma n bɛ yamarakan dɔw d'i ma i b'i yɛrɛ koron ka bɛn a ma ni fana o kɛ n b'i sara alijana na mɛ ni échouera la n b'i don tasuma kɔnɔ anw de ko k'an b'a ta anw de ko k'an b'o danaya in ta ka ala ko minɛ ala i b'an bila ka na épreuve la diɲɛ kɔnɔ ka sinin dɔ d'a ma ka délai dɔ d'a ma o temps kɔnɔ mun y'i diya an b'o de kɛ mun y'i ka goya an b'o to yen hali n'o ka d'an ye an b'an ni kɛlɛ ka bɔ o bɛɛ la k'an bɛn e sago ma n'an sara mission accompli n b'aw sara alijana la ni fɛnɛ échouera n bɛ don n ka tasuma kɔnɔ an bɛn n'o de kan a ko nin danaya min filɛ nin ni ala ye nin yira kulu la a bɛ n'o de fɔ sisan a ko inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal a ko ne ye nin danaya min filɛ nin ye ka kɛ ni ala ka sago ye k'i yɛrɛ bila ne sago kɔnɔ n b'i hɔrɔnya d'i ma fɔlɔ dɛ je te donne ta liberté mais i ka liberté i b'a minɛ k'a koron ka bɛn ne sago ma sisan o liberté min i bɛ n'i yɛrɛ jɛ ala k'a di ne ma n b'i lajarabi pendant un temps i si durée kɔnɔ n'o banna an b'a compte kɛ n'a sɔrɔ n'i sera ka a kɛ n sago ye n b'i don n ka alijana kɔnɔ mais ni échouera la i bɛ taa tasuma kɔnɔ n y'o mun filɛ nin ye ko n y'a yira fɛn fɔlɔ min na as-samawat sankolo 7 n y'a yira o la fɔlɔ k'a yira dugukolo la wal jibal ani kulubaw fa abayna an yahmilnaha k'olu banna ko ala an tɛ s'a kɔrɔ olu k'an tɛ s'a kɔrɔ nin risque ka bon an bɛ fɛ ka to i batoli la c'est à dire an korolen d'u ye naturellement an ka to cogo la mais i bɛ ka liberté min di ka risque min b'a la anw tɛ s'a kɔrɔ a ko nin banna la dɛ wa ashfaqna minha wa k'u tilara ka siran ɲɛ de u banna la mais a kun yɛrɛ min u siranna ɲɛ de a ko wa hamalaha al-insan adamaden ne kɔni y'a ta dɛ aw de y'a ta aw de ko ala ala an sɔnna ni kɔni min sera k'a accompli i bɛ ko ten n'i kɔni sera k'a accompli ni nɛɛma badabada b'i ye mais ni échoué i bɛ taa tasuma kɔnɔ dɛ tɔw minnu bɛ yen n'o olu taw banna o bɛ kɛ buguri ye mais e tɛ kɛ buguri ye dɛ e tɛ kɛ buguri ye dɛ i bɛ jeni de mais ni fana réussira non n bɛ fɛn k'i ye hali o tɛ kɛ mɛlɛkɛw ye ko adamaden ko n b'a ta ja ni ne tɛmɛna ni ala cɛ layidu la ala i b'an bila ka na diɲɛ kɔnɔ k'an nin k'an na pendant un temps o temps kɔnɔ i b'i ka yamarakanw ci anw ma n'i ka yamarakanw ci an b'i ka yamarakanw ta k'a baara hali n'a diyara ni ye a goyara ni ye an b'an yɛrɛ karaba k'a kɛ n'an ka waati banna i b'an wele k'an segin ka taa an compte bɔ k'an sara n'a ɲɛna an bolo alijana y'an don yɔrɔ ye i b'an nɛɛma n'i ka danfɛn bɛɛ ye mais n'a tiɲɛna an bolo i b'an don i ka tasuma kɔnɔ i b'an lajaba n'i ka danfɛn bɛɛ ye adamaden ni layidu de ta ala ye ja an bɛ engagement dɔ de nɔfɛ yan an n'o selen yan an na kɛ mun ye innahu kana zaluma adamaden kɛra yɛrɛkun tɔɲɔla ye dɛ ani jumɛn jahula a kɛra kodɔnbali ye karamɔgɔ ko nin kumakan min filɛ ko nin tɛ k'a fɔ ko parce que an fa adamu ye layidu mun ta walima an bɛɛ kumara an fa adamu solo la ka layidu di ala ma k'an sɔnna k'a fɔ an bɛna e ala de bato i n'a fɔ a bɛ fɔ fisatu araf kɔnɔna na ko nin to k'a fɔ ko k'an fa adamu y'o décision min ta walima an sɔnni min kɛra o ma yanni an ka na k'an ye tɔɲɔli kɛ dɛ walima k'an ye kodɔnbali ayi adamaden kɛra tɔɲɔlibaga ni kodɔnbali kuma min na n'a ye layidu a engagera la mais a m'a bɔ a sira fɛ a m'a bɔ a sira fɛ i kɛra yɛrɛkun tɔɲɔna ye dɛ wa i kɛra kodɔnbali de e bilara engagement dɔ kɔnɔ ka na e nana diɲɛ kɔnɔ k'i ɲɛsin ko yɛrɛ ma k'o to yen i nakun yɛrɛ karamɔgɔ ko o nakun min filɛ o amana min filɛ ko ala ka yamarakan bɛɛ bɛ don a kɔnɔ seli farila 5 ye ala ka amana dɔ ye
an ye layidu ta k'an b'a bato a ka farida duuru min n'a y'o d'a ka ciden ma sanfɛ ka na an k'an ka jɔ n'o ye diɲɛ don o don i b'o seli su fara tile kan sunkalo sunnen o y'a dɔ ye tile ka kalan nin bɛ ta nin bɛ ta n bɛ sun ala ye ka da kan amana de don an b'an ka selili ta amana don an bɛ janaba ko amana don an b'an ka hakɛw di amana don wa fɛn min mana kalifa an na hali jɔnw fɛ amana de don ka da kan ala ko kan ka aw fo bil ahad an ka layidu dafa wa amanaw fana an k'u kɔlɔsi u bɛna ɲininka an k'u bɛɛ kɔlɔsi o layidu min bɛ yen o fɛn min bɛ kalifa i la maaw b'u nafolo min kalifa i la nin bɛɛ bɛ don ala ka amana in kɔnɔna na donc liberté de bɛna d'i ma dɔw nana ka wari ta k'a d'i ma n'a y'i diya i b'a dun a tigi bɛ se ka mun k'i la mais i wari in minɛ ni a dir'i ma ni amana min ye k'o danaya kɔlɔsi nin ye ala ka hakɛ dɔ y'i kan ka da kan kan k'i ɲininka a la an de layidu ta k'an bɛ se k'a dafa a ko ten de n'a y'a dafa n b'i bonya ni n ka danfɛn bɛɛ n bɛ fɛn k'aw ye n tɛ min ka danfɛn f'o ye mais n'aw dɛsɛra la n b'aw lajaba la mun juguyara dɛ diɲɛ kɔnɔ don an bɛ cogo di bi mɔgɔw dɛsɛ walima u sera a kɔrɔ de mɔgɔ dɛsɛra dɛ farida duuru tɛ sera a yɛrɛ la tuguni a tɛ k'a kɛcogo la tuguni sunkalo ko yɛrɛ kɛra problème don o don catiri kɔrɔ dɔ bɛ bɔ ko sunkalo an bɛ ka ɲɔgɔn dusukun na min an tɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ yan an tɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ yan mais an dun ye jabaru ka se ye dɛ a bɛ san na mɔgɔw fɛ ko tile bɛna kɛ i n'a fɔ an bɛ tasuma de kɔnɔ aw t'a dɔn ko tigi bɛ tile la de aw t'a dɔn ko tigi de bɛ tile la munna an t'a dɔn ko tigi de b'a la ka o tigi bato wallahi ale de ye rahman rahim al-latif a bɛ hinɛ dan a tɛ se ka batoli gɛlɛya ma sa donc o de filɛ nin ye k'a fɔ an ye nin layidu de b'a ni ala cɛ n'i y'a dɔn n balimakɛ a fɔlen filɛ nin ye n'i m'a dɔn a fɔlen nin ye nin i ɲɛsin ala ko ma i ka layidu in dafa n'i ma layidu in dafa ni saya latigɛr'i kan a layidu min taara finalité min taara la o bɛ f'i ye dɛ wa nin layidu in de kama dɛ anw bɛ fɛn bɛɛ mara jaa secret ye nin de ka da kan an y'an kun don ko dɔ kɔrɔ tɔw ma donc a ko tɔw bɛɛ y'aw ka baarakɛ minɛ tɔw bɛɛ ye jumɛn ye sisan aw ka baarakɛ minɛ mais ne n bɛ k'aw de makɔnɔ parce que ko dɔ b'aw ni ne de cɛ aw ta taa ni tɔw cɛ tuguni o de filɛ ne ka fɔ nin sisan a ko nin layidu ko in min filɛ ne k'o f'aw ye nin de kama a dɔn ko groupe bɛ kɛ 3 ye groupe bɛ kɛ 3 ye mais karamɔgɔ ko ala y'a daminɛ groupe fɔlɔ jumɛn na mun ko ka go ala ye nin bɛɛ ye o ye jumɛn ye li yu'adhiba Allahu al-munafiqin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko walasa masa taala ka mun kɛ a ka munafiqu lajaba munafiki mɔgɔ sugu jumɛn mɔgɔ min bɛ a bɛ silamɛya farida mɔgɔ ɲɛkɔrɔ mais k'a sɔrɔ silamɛya ka go ye nin fɛn bɛɛ ye a tɛ ala fɛ a tɛ silamɛya ko in dan a t'a ko la pewu mais n'a b'aw cɛ la non masha Allah insha Allah non silamɛ ala ka dɛmɛ ala ka diinɛ dɛmɛ mais diinɛ jugu tɛ ka tɛmɛ a kan nin ye sika ye o i bɛ fɛ k'o dɔn n'i bɛ fɛ ka sifatu dɔ dɔn min na fɛn nɔfɛ kuranɛ kɔnɔ ala ye sifatu caman fɔ munafiqunnaw la a ka kan don nataw la an bɛna muhadara dɔ k'a kan spécialement aya mun nana munafiqu mankutu la a jogo dɔ ye jumɛn ye n'u wulila k'u bɛ seli u fari fagalen de bɛ seli o ye munafiki jogo dɔ de ye u tɛ seli ni farifoni ye seli waati n'an ka seli masha Allah u fari fagalen de bɛ seli wala yadhkuruna Allah illa qalila u ni bɛ seli fana na u ka ala ko fɔ u b'a kɛ dɔ ka daga b'u da la wa foyi man d'u ye lebu dɔ ka silamɛya ɲɛmɔgɔ sɔrɔ walima silamɛ fɛn dɔ sɔrɔ o kuma bɛɛ u bɛ wuli ni mɔgɔ lebu de k'u lagosi ka mɔgɔw saboter kuma bɛɛ ka diinɛ lagosi mais n'u y'a dɔn sisan n'u y'a kɔrɔ a kuma passé ma n'u ye k'e ma balle retour kɛ dɔrɔn u bɛ se k'u yɛrɛ kɛ innocent ten kojugu la kalila silamɛw ka ko la ka kumaw la kale a si ma kɛ kafirifinw yɛrɛ fɛ a bɛɛ bɔra munafiku de parce que olu bɛ silamɛw cɛ la wa a b'an ka tɔnw bɛɛ kɔnɔ a b'an ka association bɛɛ kɔnɔ a b'an ka association bɛɛ kɔnɔ a ko ala ye nin ko in kɛ ka liberté in d'aw ma mais liberté in kɔfɛ saya bɛ ka na ale ala ma a k'aw sara mais a groupe ye 3 ye fɔlɔ ye mun ye ale ala bɛna munafiku de lajaba fɔlɔ a cɛman wal munafiqat a n'a musoman Allahu akbar olu ka lajaba ka bon n'ale mushriku ta ye hali boli batola bi diya jahanama kɔnɔ ka tɛmɛ munafiki kan fi darkil asfali minan nar olu bɛ fɔ jahanama dugumala dan na maa min ye fɛn semblant k'a k'i yɛrɛ kɛ ala mɔgɔ ye mais i tɛ ala ko la wa nin tigilamɔgɔ mana sa ala mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a suko la wajulu kɛnɛw bɛ k'a tɔgɔ la mais o tɛ ala falen dɛ ala b'a dɔn cogo min dusukun na
wala to ala ko li yu'adhib Allahu al-munafiqin wal munafiqat ko wala sa ale alay abi anini etapu bana liberté in konna na sa mi mana munke groupe folo ale ala be groupe folo mun jela la jaba o ye munafiqu chema ana musuma jaja abe chela wabe musula Allahu akbar wal mushrikin wal mushrikat ako wa flanga fo chema ani flanga fo musuma changa ko si mushriku ala de chawba ke musuba ke oni sarola ala ko kaliba wala jabadi o retour o tabanene wa yatuba Allah ala almu'minin wal mu'minat wala Allah subhanahu wa ta'ala ali bi tubi mina ala almu'minin liman jon chemoma wal mu'minat ani liman jon musumoma kadaka o liberté ni kera kan ko be nyono liberté ni kono yey 3 camps munu yera kolo ala ka kelli mana jan ala la olu chemombe o musumombe olu tayejme ala ko yo chesti mi ngamo mine o yella fu mo ngame hinu me ya fu mo ka tubi mine kada ko be kan jurmu ya fadeli